Hello, everybody. Denise here. Welcome to our Red Review program. In this opportunity, we're going to be reviewing 124, which relates to Lab 20 of 2024, year 2024. In this occasion, I will be making a small summary of the first 30 minutes of what Ali talked about in the program. And then the rest hour I will do as I usually do because it's just easier for me that way. So I'm going to be sharing the periodic table, the complete periodic table, which is the one that has 352 spaces, right? So what Ale does in the beginning of the program is she just goes over the whole table again, where she signalizes the 8th and 9th line, right, that we know. And then we have -1 and -2. Lab 19 begins from the left. It begins in Oganessian in the -1 line. It stops in Laurentium. And then we have lab 20, which begins over here and ends in the Francium. Then we have lab 21 beginning from the Oganessian at the right-hand corner. It stops here. And then lab 22 begins in here and it ends with Francio, right? She also says that this Francio in -2 and this Francio at the ninth level, they align, they read each other. One is from the subatomic level and the other one is from the deepest part of the anatomic line. Then after lab 22, we have the rings of fire. The rings of fire have to do with the intergalactic codification from outside of our solar system, and it is related to how the sun connects with the rest of the universe, right? She also talked about this lab 20. What is lab 20? 20 is a recreation, and a recreation comes from an update. And an update comes from an impact that I make as a nacido, right? Because as a nativo, as a native, I will be consuming the structure of my gravitational document, of my native gravitational document. But if I take signal as a solar consciousness from the inside, I can take that as an argument and introduce improvements. So that is what a recreation is. A recreation comes from an update, and I can only have an update as a nacido. And then we have lab 21. Lab 21 is a recodification of the strict base 21. She also mentions what she talked about on lab 4, which is that the people that were born on the first 59 days of the year on a leap year update the first 4 days of lab 20. So this is relevant because we are in lab 20 right now. In a regular year, the first 4 days of lab 20 is the 1st, 2nd, 3rd, and 4th of November, while on a leap year, it is the 31st of October, 1st, 2nd, and 3rd of November. So this is why the 31st of October is particularly important, especially on a leap year. Now, what is going on, what we are doing, she also mentions, is a codification that we are responsible of. And the logical order of this whole thing, like in relation to the -1 and -2 lines of the periodic table, one of them, when we shift the order of Oganessian, and we begin from the left, and then on the -2 we begin from the right and such. This order is of a space-temporal logic because we are marking as solar consciousness, as pure
solar consciousness, the routing that our experiences will have at an atomic scale inside the container. So we are using a space-temporal logic. That's why it is not like the regular order we are used to. Okay, it is a different order. It is a space-temporal order. So lab 22 is the one that will be equalizing the context. The contexts plural because it's 11 plus 11. It's 22, right? It's going to be equalizing the contexts. If we don't equalize them, then we explode, right? That would mean that sun wouldn't be qualifying for the civilized express universe. So remembering that what we are going through is a process of qualification of sol. So we will be seeing how all of these things take place, right? So another thing that Ale talks about in the beginning of the program, she makes a whole explanation to get to a specific metric, right? Which has to do with a date. This date is the 9th of August of the year 491. So, the 9th of the 8th of the 941, year 941. And how does she get to that? This is something that Ale hadn't explained before. Because it was very, because what led her to find this metric, this date, was a very unpleasant and a situation of a very high impact for her. That's why she didn't share it, because it was really hard for her to process. And this has to do with a situation in relation to something that she talks about all the time, which is Corvera's event in Cusco, Peru, which was on the 16th of September of 2012. This is prior to the global quarantine, to the beginning of the global quarantine. And she went to this event with a specific person, right? And okay, in this event, the instruction was to derivate your experiences to the double. But Alejandra didn't do that. She derivated the double itself, right? So this is when, for Ale begins to have a completely different route. LGC begins to attract interests, right? But then later, people that were there in the beginning, as LGC progressed, they weren't there anymore, right? But there was one person that continued, and this person is the one we're talking about, right? Now, this is a person that Ale is in contact with through the whole development with a lot of detail in LGC, right? The thing is that this person, she didn't enter the 7011 group. So Alejandra later opens up a 7011 course, a very limited course for around 20 people. And this person was going to enter that group. And a week before the beginning of the course, she passes away. Okay. So this was really hard to process for Ale. She couldn't understand what she missed, right? So she said that she just placed herself on a sofa trying to figure out what happened, because she knew that it had to be something more, something further from herself, because she had given it her all. She needed a technical explanation, and she found one. And what she found was something in relation to her solar day. You know that Alejandra's solar day is 719139. She found another solar day that is a complement to Alejandra's solar native date, where the 7 and the 1
and the 3 and the 9, in the beginning and the end, they shift positions. So Alejandra's solar native date is 719139, while the complementary solar day for Alejandra's solar day is 179193. And that solar day happens to be the 9th of the 8th of the year 491. Now, if we read that date as a frequency, a specific instruction is there, and is the update of the octave of the day, because 491 is day, is dia, D-I-A, dia. So the 9th of the 8th of year 491, we read that and we find that it means the update of the octave of the dia. And Ale realize that this is something that she has been doing non-stop every single day without interruption. A day is a unit of measure in relation to the Earth's rotation around the sun, right? Okay, so that's her first impact, to find that. Later, she finds something else. The 31st of August of 2012, there is a gathering of scientists to do something specific in the Pekin meridian, right? And they determine on that date the new astronomical unit, and they take the Earth as the only astronomical, as a unit of measure, which is the distance from Earth to the sun. That is the astronomical unit. And they do that on the 31st of August of 2012. This is before Corbera's event in Peru. So after that, people in the group, right, they find that from the 9th of the 8th of year 491 until that gathering in Pekin, the 31st of August of 2012, the difference between those two dates is 555555. So everything was set to be formulated. It is as if there was an attempt on that date to continue an administration of the content's experiences, right? So that later in Corbera's event, when everybody else was derivating their experiences to the double, there was one receiver that shifted away from that plan. Because she didn't derivate her experiences to the double, she derivated the double. And the double is a code that can be controlled, and that can be a substitute for the solar native code. So Alejandra's explanation up to then was that because of a frequential issue, Earth can completely control her receiver from the four cardinalities. And we're talking about Alejandra's solar native date, right? So then after that, another route is opened, which is an educational route. And that has to do with Gaia 39. Gaia needs to configure its 39. And this was Alejandra's obsession for a long time. Event 55 was all about her saying that our quarantine as a principle of update was not working. This is where she structured what we now know and use as global quarantine, the 13 bricks and the blocks and all of that, right? So the reason why she decided to explain all of this on the first day of Lab 20 was because
from the day 9 of the 8th of 491 to the first day of lap 20, we have 559999 days. Okay, so that explains on a hyper technical level the update of all the charge of the container. Okay, so what are we doing in 2024? What are we doing? My apologies. 1 second. Yes. So the 31st of October of 2024 is the first day of lap 20, right? So what's going on the first day of lap 20? There's an update of all the charge of the container. See how she explained the importance of the 31st of October on a leap year? Okay. Now, 2024 is about the recognition of the 224 spaces of the table, right? But at the same time that we recognize those spaces, we're also updating them, right? So this is 2024 read from a solar perspective, not a social perspective, okay? So that's basically it. She said that she didn't explain this variable of this date, the 9th of the 8th of year 491, because today, on that day, on the first day of lap 20, was we had a variable that she could use that was more ample because we had been using this for more specific things. So she thought that this was more broad, a broader concept that could be shared more publicly. Okay, so that is a summary of the first part of the program. Now we're gonna go and look at the first that was the first 30 minutes. Now we're gonna go and we're gonna do it the usual way in the rest of the hour. I'm gonna share the screen for the program. Lo compartamos como un aporte importante de la sociedad que está siguiendo el desarrollo. Y después tenemos otra participación, pero que ya corre por otra cosa, ¿no? Y acá viene una aclaración, porque también tengo que ver las dos cosas. LGC. Y voy a hablar de la escala solar. Okay, en lógica. What she's gonna do now, she's gonna make a description of LGC. If we're talking about LGC at a solar level, we're talking about global convergent logic. But if we're talking of LGC for humans, that's gonna be gravitational and conceptual logic. Global convergente. Eso es la escala solar. No es una lógica de humanos. Es una lógica de contenedores para un montón de experiencias donde también se incluyen las humanas. So, global convergent logic, it is not a human logic. It is a solar logic that contains many other logics, including the human logic. ¿Sí? O sea que lo convergente y lo global no tienen nada que ver con las personas. So whatever is global and convergent has nothing to do with people. Después, cuando ruteo a la escala de las personas, ya la lógica no es global ni es convergente. Es conceptual. Now, if we're talking about the logic of humans, the logic is no longer convergent, it's conceptual. Aspecto digital y es gravitatoria para el aspecto anatómico. So it's conceptual for the digital aspect and it's gravitational for the analogic aspect. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con la lógica conceptual y gravitatoria. So we have to deal with that logic, gravitational and conceptual. Porque no tenemos acceso a la otra parte. Because we don't have access to the other part. Lo que estoy haciendo es una ruta descriptiva. What Alejandra is doing is a descriptive route. ¿Sí? Descriptiva. Estoy leyendo variables que me educan para que me haga. She is reading variables that educate her. Una idea dentro de mi neurología, dentro de mi anatomía. That give her an idea inside her neurology, inside her anatomy.
cosas que no tengan tanta licencia de ocurrencia, of things that don't have that much license of occurrences, ¿sí? Y que yo pueda estar concatenándome con la conversa en otras escalas. and allows her to converge with other scales. Que no son de texto porque no son de anatomía. And those other scales are not about text because they are not anatomical. No son conciencias de escala anatómica. They are not consciousness of an anatomic scale. Entonces, de pronto hay un comentario que dice que la LGC se apoya en la hispanidad y yo se me paran todos los pelos. So there was a comment in one of the RED programs that said that LGC supported itself in Hispanicity, in the concept of Hispanic, because it's in Spanish. And all her hairs went up. She didn't like Yo that. digo que es global, pero que no es global porque es hispano. Por eso es el español. Mamita, no, de ninguna manera. So no way, Porque si fuese así, a mí me tendría que educar el pasado. because if it was like that, then Alejandra would have to be educated by the past, O sea, las unidades de memoria. by the memory units. Y la escala subatómica no posee pasado. And the subatomic scale does not have a past. ¿Cómo hacemos? Entonces, la LGC no se puede apoyar de ninguna manera en la hispanidad. So there is no way that LGC can support itself on Hispanity. Que la hispanidad se apoye en el LGC está muy bien, pero esto es inconsciente, lo hace el objeto biológico. La LGC no se puede apoyar de ninguna manera en la hispanidad. Que la hispanidad se apoye en el LGC está muy bien, So LGC cannot be supported on Hispanity, but Hispanity can support itself on LGC. pero esto es inconsciente, lo hace But this is unconscious. el objeto biológico. El sujeto no se It is done by the biological object. entera porque The subject does not know corre por un carril paralelo. because they have their own parallel independent line Su codificación. in their codification. Pero si es paralelo por alguna razón, But if it's parallel for a reason, porque tiene su propio rol, because they each have their own role. que es paralelo al rol del contenido, que tiene su propia dialéctica y sus propios argumentos. It's parallel to the role of the content that has its own arguments. ¿Sí? O sea que de ninguna manera se podría apoyar el LGC en la hispanidad. So there is no way that LGC could be supported on or by Hispanity. No tendría cómo hacerlo, It couldn't have a way to do that porque el LGC es una instrucción. because LGC is an instruction. En primera línea andromedana, On the first line, Andromedian, y el rol de Andrómeda es educar and the Andromeda's role is to educate. a las estrellas de la Vía Láctea. Andromeda's role is to educate the stars of the Milky Way. Punto, se acabó. That's it. Y acá Sol está en una situación de calificación. And here, Sol is in a state of qualification. Por lo tanto, la conciencia solar está procurando escanear todos sus Therefore, the solar consciousness is trying to scan errores de codificación. all of its codification errors. Desde esta perspectiva, desde este renglón que yo estoy hablando, From that perspective and from that scale from which she is no speaking, existen los defectos, defects don't exist, pero tampoco las virtudes, but neither do virtues, ¿está? Porque todo es aprovechable. because everything is useful. El defecto es una instancia de recepción y la virtud es una instancia de emisión. Defects are a space of emission, and virtues, sorry, En este is it the renglón way que yo estoy around? hablando, no existen los defectos, pero tampoco las virtudes, ¿está? Porque todo es aprovechable. El defecto es una instancia de recepción y la virtud es una instancia de emisión. Virtue is an instance of emission, and a defect is an instance of reception. Y en cualquier sistema hay las dos cosas. And both things are present on any system.
Ahora que nosotros después usemos el registro sensorial y usemos nuestro intérprete que vaya a saber cómo se alimenta y lleguemos a interpretaciones totalmente estrambóticas, tenemos la licencia de hacerlo. But the fact that we use our interpreter and we interpret whatever, we use our licenses to do whatever interpretation, that's another entirely different thing. Porque es el renglón de la experiencia. La conciencia solar no es experimental, The solar consciousness is not experimental. no es para experimentar, It's not for experimenting. ¿sí? Es para crear una instancia que sí experimente. It is for the creation of an instance that can be experienced. Ahora, una vez que esta instancia que está experimentando, sigue tomando en una escala de la antena a la misma señal que creó el entorno para esa misma experiencia. Now, once that there is somebody having that experience, it can also take a signal from that which created the entorno to be experienced. Pero no es experimental, le tiene que dejar ese espacio al que está experimentando. Entonces, vamos a lidiar con un procesador que está vetado para poder codificar otro tipo de señales. So we are going to be dealing with a processor that is having trouble to link with signals of a different kind because it has been blocked. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la explicación de la integración de la vuelta 20, la vuelta 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y que a partir de ahora van a estar conectadas, actualizadas. So there we have the connection between laps 1, 2, 3, and 4, right? And they're going to be updating from the 31st of October and on. ¿Sí? Porque el código solar toma el control. Because the solar native code takes control Con la calidad que tenga, with whatever quality it has, good or bad. buena, mala, regular, horrible, hermosa, elegante, súper elegante, desastrosa, con la calidad que tenga, Sol va a ejecutar su codificación. So whatever quality, doesn't matter what level of quality it has, solar native code will be in charge. Porque a partir de allí, todo eso, por más que tenga un montón de fallas, son el fruto de So because from there, even though all the content has a lot of faults, de un montón de codificación previa that is still the product of many prior codifications que se tiene que elaborar para la mejora. that needs to be elaborated so that later we can have an improvement. ¿Mm? Para crearle mejoras al contenedor. An improvement, we have all of this so that we can have an improvement at the level of the container. Así que me parecía que esta era la mejor vía para poder representar la vuelta 20. ¿Sí? So she thought this was the best route to represent lap 20. Con la concientización de que hay muchas escalas que atender, With our being aware that of the fact that there's a lot of levels that need to be attained. That lo que need to, nosotros podemos decir, no, not attained. They need to be, they need support. no me hace sentido. Y ya lo sabemos que no te hace sentido. Because a lot of people, it's fine if there's people out there that say that this has no meaning. And she's like, yeah, I know. Claro. Sí, yo justamente estaba pensando, mientras preparaba todo el ecosistema acá, con la luz, con la mesita, con esto, con el otro, mientras estaba preparando eso, estaba pensando, ¿cuánta tarea hizo Alejandra para crear sentido de cosas que en el histórico de Alejandra no tenían sentido? Y estaba viendo de qué manera había afectado eso en mi vida reciente. Y no me queda otra cosa que observar todas las mejoras que están aconteciendo en todas mis relaciones cercanas. So she's saying that when she was preparing all the environment for the meeting,
She was thinking about how Alejandra has worked to create meaning out of things that didn't have meaning for her in her life before, and that she has been seeing how all of her relations around her have been improving. O sea, mis relaciones cercanas. Las relaciones cercanas son muy interesantes porque Her close relations. And she's saying close relations are very interesting son las que están más cerca del defecto, because they are the ones closer to the defect, porque están más cerca del reactivo, because they're closer to the reactive, porque están más cerca del estímulo de un montón de puntos because they're closer to the stimulus of such reactives. de manera simultánea. Están pescándote en cada cosita They are observing every little detail about you, no programada que ocurre. everything that is not programmed to happen and that happens. En cambio, la vida social, uno tiene un tiempo para ir a conectarse con. When we go to the social area, we have a specific time to do a specific thing, right? Ir, enfocarse en. Entonces ya va con una previa y sesga el foco, con lo cual construye un foco que le permite limpiar las señales y emitir código más limpio. So when we go to the social area, we have another focus, right? So we issue something different because we are not in construction. We are constructing something in a specific amount of time because we are aware of where we're going, right? So we are kind of situating ourselves in relation to that. Pero los que están en primera línea, But the ones that are really close to you, no, porque eso there's no filters there está saliendo del baño y estás entrando y estás cocinando y te pasan because you're doing all of these things that have to do with your real life. 5 cosas al mismo tiempo. You're doing so many things at the same time. Esto es Y el otro es otro, y el la otro es otro. multiplicidad de señales simultáneas. So the people closer to you, we are all receiving all kinds of signals simultaneously. ¿Sí? Por eso, el defecto es la zona más rica So the defect is the richest zone donde yo puedo medir cómo me explico a mí misma mis conductas, where it's an area where I can explain to myself my conducts, conductas de otros, mis reacciones, mis registros, lo my reactives, my registries, del otro y mi capacidad de ruteo. Entonces, claro, cuando todas estas cosas están ocurriendo en el cono, So when all of these things are happening in the mi cone, cuerpo está súper calmo. Y my body is calm. eso antes no pasaba. Oh, Alejandra's body is calm, and that didn't happen before. Y era porque no le tenía yo un espacio hacia el argumento del otro. And that was because she didn't have a prepared space for the other person's argument. ¿Sí? Entonces, justamente antes de hacer todo esto, estaba repasando todas las mejoras en mi primera línea. So she was reviewing, before this meeting, she was reviewing all the improvements she's been having on that first line of relations, people in her life. Pero ¿quién se da cuenta de eso? Los que están en la primera línea. But the only people that realize this are those people that are close to her. ¿Sí? Porque lógicamente son los que están... Por eso el defecto es el espacio más rico. So Lo the defect is the richest area, que pasa que es el más traicionero porque está muy cerca del reactivo. but Y el reactivo it is what betrays you the most because it's the one that's closest to the reactive. es toda la carga ancestral ocupando mi presente para expresarse. It's all of my charge, my past charge occupying my present to express itself. Y bueno, me ha costado, porque para esto, en la vuelta, a ver si recupero esto. 19, 18, 17, 16. En la vuelta 16, Tú le diste. estuve poniendo a raya a todas mis vertientes genéticas y la batalla campal, cariño. She's saying that in lab 16, she organized her
her genetic area. And she said that there was like a huge fight there En el eje RI, la in the re-axis. batalla campal, la lucha por ocupar el espacio de la antena, The fight for obtaining the space of the antenna. ¿sí? Amigos míos, yo soy la luz al final del túnel, She's saying, my friends, I am the light at the end of the tunnel. desdoblamiento primario, secundario, unidad de memoria, vayan y vuelvan todo lo que quieran, acá se From the primary to the secondary enfoldment, you can come and go as you wish. igualiza y acá se trabaja en You can equalize, equipo y lo puesto complementario. and we can work as a team. Por esta vida la vivo yo, no ustedes. But this life, I'm gonna live it, not you. Ajá. Y todas las variables van a jugar a favor de este director de la orquesta. And all the variables will play in favor of this orchestra director. Ojo, las guerras campales son todas acá adentro, en la misma sangre, los globulitos se pelean uno. The thing is that this fight for that space in the antenna all are happening inside. It is as if all the cells in the blood are fighting each other. O sea, esto es interno. This is internal. Entonces, ahora viene toda esta actualización. Si no está todo aquello, tampoco está todo esto. So that's why she's having all of those updates. Si yo le estoy prendiendo una velita a cada ancestro, claramente. Because she has all of those prior instances, right? That's why she can make these kinds of updates. But if we are lighting candles to the ancestors, Son ellos tomando el espacio presente, we are talking about them taking that present space, mientras mi ausencia se lo permite. while my absence allows them to do that. ¿Sí? Todo tiene que ver con la creación de sentido, Everything has to do with the creation of meaning, no con la expresión de sentido ya ocurrido. not with the expression of a meaning that has already occurred. Ocurrido es una cosa, A meaning that has already occurred, that's one thing. y terminó ahí. Porque ¿qué vas a hacer una vez que expresaste el sentido? And that's where it ends, because what else are you going to do once you have already expressed it? Obligarle al otro que lo asuma, que lo acepte, que lo incorpore. You can force others to execute it, Ay, vos que incorporaste y que aceptaste y que está. Esto es, crear sentido es una responsabilidad interdimensional. but to create meaning is a multidimensional responsibility. Puede no asumirse y se exhala el daño, porque And it's a responsibility that people cannot assume. There's a possibility for it not to be assumed. exhala el requisito. Y And the requirement is exhaled. produce en la ionosfera una turbulencia And that produces turbulence at the level of the ionosphere. que termina impactando, como vemos que está impactando And that impacts, determinados puntos. as we have seen, that impact in different places. Así que bueno, Sí, eso es con esta vuelta 20. So that's in relation to this lap 20. Ujú. No obstante, voy a aclarar esto, ¿no? Que cuando yo digo que la hispanidad no tiene que ver con la instrucción del eje como lógica global convergente, pero el concepto de la persona puede sí ser la hispanidad y seguirá su derrotero. Claramente eso no es global. So in relation to the Hispanic concept, she's saying, okay, it is the instruction has nothing to do with that, but the person may be in connection with that, and the person can continue their own way based on that. Porque lo global tiene que ver con el contenedor, But it's not global, because what is global has to do with the container. no con los contenidos. It doesn't have to do with the contents. ¿Mm? Es una zona que no necesariamente la desarrollamos. And it's a zone that we don't necessarily develop. La tenemos licenciada
Y It's licensed, simplemente venimos a por una experiencia en este contenedor, and we may just be here for an experience inside this container, pero no hacemos parte de él. but we're not part of it. ¿Por qué? Porque no hay sentido creado Why? Because there is no meaning being created al respecto de. in relation to that. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no quisiera interrumpirte si tenías algo más para ir desarrollando, pero bueno, mira, ahorita ya mencionaste tomar este jerry en lugar de estar prendiendo velitas a los ancestros. Y bueno, esto rápidamente me vino a que estamos a mañana, bueno, pasado en 2 días el Día de los Muertos, y acuérdate que has abierto en el desarrollo, o sea, de los santos, vivos, muertos, despiertos. Entonces me gustaría que como que dieras un poquito de la perspectiva desde el EGC de esos 4, pero también, de una vez te lo menciono, hay un par de preguntas en relación a cómo se aborda desde el EGC la muerte. Entonces creo que sería oportuno en esta emisión, por lo que has estado mencionando, cómo se aborda la muerte, qué So perspectiva se le Letty is asking about death. puede dar desde el EGC, y luego que nos What would the perspective be from LGC? hables en relación a estos 4 días que siguen Bueno, del EGC. And you know, the 4 states of the 4 United States of love. She's asking about that. The first 4 days of Lab 20. yo me conecto más con la muerte que con la vida. So Ale says that she connects more with death than she does with life. Perdón. She's, Yo sé que esto no suena muy socialmente. she's like, sorry, I know this doesn't sound too socially accepted. aceptado. Porque cuando yo hablo de documento gravitatorio, Because when I talk about a gravitational document, es el documento que contiene la vida ocurrida. it is the document that contains an occurred life. ¿Sí? Entonces, la vida ocurrida es un documento que después sencillamente And the occurred life is a document that later se lo respalda contra espacio de memoria. is backed up with a memory space. Entonces, nosotros interpretamos a la vida ocurrida So we interpret an occurred life cuando llenamos esos espacios de memoria del contenedor. when we fill those memory spaces in the container. Pero desde la lógica del contenedor, But from the logic of the container, recibe un contenido con un documento it receives a content with a document y tiene que gestionar el flujo de señales. and it has to manage the flow of signals Para que ocurra la sincronicidad. so that synchronicity can happen. Esta es una escala de conciencia que para mí, This is a scale of consciousness that for Ale, o sea, yo llevo instrucción de 12 años con esto. she's been having this instruction for 12 years. Entonces ya lo tengo bastante naturalizado. So it's quite natural. She has it very naturalized by now. ¿Sí? Y hablo muchas veces desde la perspectiva del contenedor, And most of the time she's talking from the perspective of the container porque tengo más la perspectiva del contenedor mucho más clara que la because she has the perspective of the container much more clear del contenido. than the perspective of the content. ¿Sí? Pero cuando voy del contenedor al contenido es But when she goes from the container to the content, una exquisitez, it is exquisite porque es el fundar el proyecto de la experiencia para luego experimentarla. because it is establishing the concept of experience so that later it can be experienced. No es toparse con la experiencia y que salga lo que salga. It is not just bumping into the experience and see how it goes. ¿Sí? Entonces hay una riqueza mucho mayor So there is a lot more richness there. allí. ¿Mm? Y esto se da por la lectura de marcos. And this is given through the reading of the frames. ¿Sí? Y cuando tenemos una lectura de marcos previa, modula las señales And when we have a prior reading of the frames, this modulates the signals. y esto se da por la lectura de marcos. So this is given because there's a reading of the frames.
Y cuando tenemos una lectura de marcos previa, modula las señales And when we have a prior reading of the frames, this modulates the signals. y en esa modulación vamos creando los sentidos And in that modulation, the meanings are created que terminan haciendo los ensambles y toda la complejidad que conocemos nosotros como that later make the ensembles and all the complexity that we know. que disfrutamos esa complejidad. And we enjoy that complexity. Pero conciencia solar es crear But solar consciousness is creating los mecanismos que construyen the mechanisms that construct esa complejidad. that complexity. Eso es fascinante. So that's fascinating. Y lógicamente es una perspectiva que no tiene las licencias simbólicas que tiene And this is a perspective that doesn't have the symbolic licenses el que está experimentando. that the one experiencing has. Entonces, mi procesador tiene que poder restar y sumar So my processor needs to be able to add or subtract sin ninguna dificultad without any difficulty la experiencia. the experience. My processor needs to be able to add or subtract without any difficulty the experiences. Resta la experiencia, agrega la experiencia. Suma la experiencia, resta la experiencia. It adds, removes the experience ¿Sí? whenever it needs to. Y no hay conflicto con eso. Pero, And there is no conflict with that. ¿por qué? Porque para mí tiene sentido el documento gravitatorio. Más sentido que Because for Ale, the gravitational document has more meaning, la parte final, makes more sense than the result, que es cuando se justifica contra una experiencia de vida. which is when that document is justified against or in relation to a life experience ¿Mm? Como último eslabón. as the last link. Entonces estoy más enfocado en una membrana anterior. So she is more focused on a previous membrane. Pero al estar enfocado en una membrana anterior, se está renovando todo el tiempo el documento gravitatorio. So being focused on a previous membrane, the gravitational document is recreating itself all the time. Porque esta es la oportunidad que da la conciencia solar. Because this is the opportunity that the solar consciousness provides. El documento gravitatorio se está actualizando a escala diaria. That the gravitational document is being updated on a daily scale. Entonces, ¿para qué te vas a morir si muerto estarías haciendo lo mismo que So why would you die if by dying you would be doing the same thing estás haciendo ya vivo? that you're already doing while being alive? O sea, es como un contrasentido, no tiene So sentido. that wouldn't make any sense. Tendría que ser una falla dramática del código solar, There would have to be a very dramatic fault of the solar code, una falla dramática de este contenido aprendiendo a leer esas estructuras, of this content, learning to read those structures, ¿sí? O lógicamente el foco está puesto en un argumento que or either the focus is placed on an argument termina acá, empieza acá, that ends here, that it begins here and ends there, y ya está construido interdimensionalmente y acá simplemente se ejecuta y ya está. and it's already constructed, and over here, that construction is executed, and that's it. Se consolida la unidad de memoria The unit of memory is consolidated, se consume that is consumed por parte del clan en el futuro, by the clan in the future. está, o sea, está muy diluido mi concepto de la muerte, porque Her concept of death is very diluted habito más la muerte que la vida, o sea, cuando because she inhabits more death than Oye. life. Tiene más presente la antimateria que la materia, There is more presence in the antimatter than in the matter. está mucho más tranquilo con respecto a la muerte. So, in relation to death, there's more calmness Porque la identidad está trazada por fuera del ciclo de vida. because the identity is traced outside of the life cycle. La ventaja de esto es que añadís argumento al ciclo de vida, The advantage of this is that you add the life cycle, añadís argumento al ciclo de vida you add argument to the life cycle
porque la lectura de Marcos es previa. because the reading of the frames is prior. Entonces, mi concepto de la muerte es tan activo como el So her concept of death is as active de la vida as life o del santo o del or despierto. the saint or the awake. El despierto es porque puede leer toda la documentación vigente del contenedor. The awake can read all the active. El despierto es porque puede leer toda la documentación vigente del contenedor. Can read all the active documentation of the container. The awake. Y el santo solamente puede leer el programa clean, And the saint can only read the clean program, el objetivo raíz, the root objective, la intención original, the original intention, sin contaminación de experiencia. without any experimental contamination. ¿Me explico la diferencia entre santo y despierto? That's the difference between saint and awake. Sí, bueno, y quitarle todo. Santo sería plena conciencia solar. Saint is full solar consciousness, Y despierto sería esa conciencia solar and awake would be that solar consciousness aplicada dentro del contenedor applied inside the container con toda la carga experimental encima. with all the experimental charge on it. Tuc, despierto. Awake. Son muy distintos canales. These are very different channels, Y cuanto más diferenciados, mejor funciona cada uno de ellos. and the better they are differentiated, the better they work independently. El digital va a venir con el solar The digital will come with the solar, y el analógico, el anatómico se va a respaldar en la experiencia anterior. and the analogic anatomical will have a support with the experience, Experiencia previa. the prior La- experience. Palabra conocimiento, la sociedad la interpreta como algo ocurrido en el pasado. That's why society interprets knowledge or conocimiento as something from the past. Tengo conocimiento significa pasado. I have knowledge, that means past, in relation to the past. En cambio, en la escala solar está el cono, está el cimiento y pues But on a solar scale, we have the cone, we have the están foundation, completamente lejos el uno del otro. and they can be completely away one from the other. Porque una cosa es lo quiero hacer y otra cosa es ya lo hice. Because one thing is wanting to do something, and another thing is having done the thing. Si ya lo hice, funciona el sabio. If I already did the thing, then it is the wise active, the one active, Porque revincula archivos que ya están ejecutados. because it links archives that are already executed. Ya tienen cuarta cardinalidad incluida. They have an included fourth cardinality. Si no, son solamente 3 cardinalidades incluidas. If not, we only have 3 cardinalities. La cuarta no sabemos, We don't know about the fourth, porque es un espacio para experimentar las otras 3. because that fourth cardinality is a space to experience the other 3. No sé si quedó algo más por explicar de ahí. Bueno, santos, muertos, vivos y despiertos. Mencionaste santo desde esa parte, y bueno, ya ejecutándose acá en despiertos. Vivos, muertos, ¿qué sería esa transición?
el contenido. So she talked about the saint and the awake. Letty asks, what about the living and the dead? Ale says, that is the content. Ok, El contenido que habita un ciclo de vida. That is the content that inhabits a life cycle. ok, sí, claro, ahí está. Sí, sí, sí. Despierto y santo no habitan el ciclo de vida. The saint and the awake do not inhabit the life cycle Porque están en la estructura contenedora del because they are in the containing structure ciclo de vida. of the life cycle. Sí. En lo que el ciclo de vida va a necesitar y lo que el ciclo de vida va a emitir. In relation to what the life cycle will need and what the life cycle will issue. Cuanto más distintos estén estos canales, mejor va a funcionar el procesador. So, the better differentiated these channels are, the better will the processor function. O sea, porque siempre el trabajo final va a ser acoplado. Por favor, acoplado. Because the final work will be, all of this will be working together. De la perspectiva del código solar. This is from the perspective of the solar code. Si vamos a hablar de los entretenimientos cósmicos, If we want to talk about the cosmic entertainments, es otra cosa, it's different porque es una lucha por a ver quién conquista el espacio solar. because that is all about a fight of who conquers the solar space. Comprendamos una cosa, ¿eh? Si estamos hablando de conciencias de escala cósmica If we are talking about a consciousness of a cosmic scale que utilizan el espacio solar para crear sus propias cuestiones, that use the solar space to create their own whatever, están todo el tiempo combatiendo con otras corrientes. they are constantly fighting with other currents. ¿Sí? Es como diciendo se pelean por el mismo espacio. It is they fight for the same space. ¿Sí? Sol es el que tiene que ver todas esas influencias, Sun has to observe all these influences, darle trazabilidad a todas y trace all of them, controlarlas y armonizar todo esto. Por eso control them, and harmonize all of that. es un desafío enorme, And that is an enormous challenge enorme. Porque tiene que coordinar because it has to coordinate. la sincronización. It has to coordinate synchronicity. Entonces, ¿cómo se lee? Si el paradigma tiene que ver con todas estas, porque cada escala tiene una lógica y un rol distinto. Every scale has a logic and a different role. Y hay que tener conciencia operativa And one needs to have operational consciousness, en escala por escala, para scale, poder scale by scale, crear un cambio estructural. to be able to create a structural change. No puede crear un cambio estructural si uno no entiende absolutamente nada You can't create a structural change if you don't understand de anything nada. of anything. Si tenemos científicos que no saben cuál es el límite de sus experiencias. We have scientists that don't know the limit of their own experience. Entonces, como quieren experimentar, abren portales, So because they want to experience something, they open a portal, cierran portales, they close a portal. porque quieren experimentar. Okay, let's experience this thing. Esto es realmente una burrada This Mas- is really dumb. mayúscula. It is a big, stupid thing.
espacio-temporalmente. space-temporally speaking. ¿Sí? Esto no existe en el futuro. This doesn't exist in the future. No. Administrado por código solar, no. This doesn't happen under the administration of the solar code. ¿Sí? Administrado por la interferencia del código solar, claro que sí. If it's managed under the interference of the solar code, yes, Pepe rompe. it's breaking everything. A ver dónde se rompe. Doing things to see where they break. A ver dónde se rompe, a ver qué le pasa. Do things to see what happens. ¿Sí? O sea, quiere romper aquello que lo mantiene vivo. They want to break that which keeps them alive Porque no interpreta las instancias mudas. because they can't interpret the mute instances. No interpreta las instancias mudas. Y toda la instrucción viene muda. And all of the instruction comes mute, No dialéctica. Yo estoy creando la dialéctica. not dialectically. Alejandra is creating the dialectic. No es que me pongo a dormir y me cuentan un cuentito de una dialéctica y yo vengo aquí a la repito. It is not that she goes to sleep and somebody tells her a story about something. No, eso es Rho en otra escala. No, because that would be Rho at a different scale. No es Ri, That's not Ri. es Rho en otra escala. Yo me voy a dormir y me cuentan algo, If I go to sleep and someone tells me something, algún angelito, alguna cosita, an angel or whoever, eso es Rho en otra escala. that is Rho at another scale. No es Ri. That's not Ri. Ri es área muda. Ri is mute zone. Entonces, sí, en Ri sí va a estar presente la sincronicidad. So in Ri, synchronicity will be present. Este tipo de sincronicidad. That type of synchronicity that Alejandra is talking about. 559999 hoy. That metric she presented, 559999. Día 1, vuelta 20. First day of lab 20. Aparato 506. Apparatus 506. O sea, si estamos hablando del código solar puro, If we are talking about pure solar native code, la sincro está ahí. synchronicity is there. Si no son todas ambigüedades que If not, it's all ambiguities van y vienen that come and go porque son especulaciones. Acá no se puede especular. because they are speculations. Here, you cannot speculate. Es una instrucción. It is the instruction. Si se ejecuta correctamente, That if this instruction is executed properly, se ingresa a otro nivel. there is an entrance into another level. No se ejecuta correctamente, se retrocede porque no se If it's not executed correctly, there is a setback. tomaron las fases. Y no pasa nada. And that's fine. We go back, that's fine. No es dramático. It's not dramatic. O sea, lo más importante para quien le pique el EGC The most important thing for those who have the LGC itch es que aprenda a desvincular la carga de la experiencia is that they learn to unlink the experimental charge de su procesador. from their processor. Que la experiencia afecte al cuerpo está bien, porque es lo que tiene que pasar. That the experience affecting the body is fine because that's what's supposed to happen. Pero que de ahí se cuele y se vaya a afectar a su mente, But the experience affecting the mind, eso es lo que no tiene que pasar. that is something that shouldn't happen.
Neutralidad. La experiencia tiene que ser contemplada por la conciencia, no por la mente. Experience needs to be contemplated by the consciousness, not by the mind. ¿Está? Bueno, bien, pero son todos circuitos que nunca fueron enseñados, instruidos, It's fine because all of this, we were never taught, like we weren't educated in this manner. explicados, detallados. Bueno, Sí, y bueno, esto de estar en eje RI, como has dicho, cada noche se está realizando una actualización y bueno, si estamos claro, diariamente siendo actualizados, pues Claro. no se está acabando el crédito. Definitivo. claro. So every night there's an update, right? There's an update every night. Claro, 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 claro. Lo que pasa es que esto, hay una legitimidad en cada escala, porque There is a legitimacy in every scale. uno no puede crear, o sea, utilizar un sentido que sea ajeno. One cannot use a meaning that is not your own. El crédito te evalúa como una tomografía computada de la escala subatómica hasta la... The credit makes an evaluation of you, like a computed tomography anatómica. of the anatomic scale. No hay a dónde ocultar algún machete. There's no way to hide anything. Le decíamos machete cuando desde la escuela te anotabas por... O sea, tenés que decir tal cosa, Como un tenés que acordeón. contestarle de tal forma. Eso es ro. Pero cuando es ri, You can do that in raw, but in Ri, no está. you can't. No está eso. ¿Mm? Y bueno, ahí ahorita mencionabas también de alguna manera, o me venía la palabra neutralidad, esa neutralidad en la que podemos procesar las pérdidas, en este caso las muertes de los cercanos, vaya. Esto obviamente está... Bueno, pero si vos no tenés la disociación, el intento de neutralizar va a reprimir. Letty asks about the processing of losing those people close to us. And Ale says ¿No? Pero si vos no tenés la disociación, that if you don't have the dissociation, el intento de neutralizar va a reprimir. the attempt to neutralize will be actually a repression. Si está la disociación, coexisten ambas cosas. If there's a dissociation, both things can coexist. Y la madurez depende And maturity depends de la coexistencia de señales de depends on the coexistence of signals diferente sentido, of different meanings, pero simultáneamente ocurriendo en el mismo cuerpo. but that are happening simultaneously in the same body. Eso es la madurez técnicamente explicada. That is maturity technically explained. Que sería... Porque se está creando nuevo sentido Because there's a new meaning being created, y se está atesorando una experiencia que and an experience is being treasured. en vez de tener un sentido va a tener otro. That instead of having one meaning, it will have another. Entonces ahí se genera la neutralidad. And that is where neutrality is generated. Pero esta contrariedad existe porque es la But this is a contradiction or contrariety that coexists, que le da sentido a la neutralidad. that gives meaning to neutrality. Por eso es una coexistencia de cosas contrarias. It's a coexistence of things that are opposites. ¿Sí?
obviamente, conciencia solar va a educar en este sentido todo el rato. So, solar consciousness will be educating in this way all the time. Pero una conciencia cósmica que But a cosmic consciousness solamente busca colonizar un espacio, that only looks to colonize, only wants to colonize a space, no va a hablar en este sentido. will not talk in this way. Sí, sí. Ahí van a ser los buenos contra los malos, los justos con los There we will have the good guys and the bad guys, injustos. the justs and the unjust, Todo lo emocional y todo eso, claro. all the Uno emotional. tiene más derecho, el otro menos, o sea, Some have more rights, others have less rights. That's the cosmic influence dialectics. premios, castigos, no existen esos Crisis, punishments, conceptos en esta cultura solar no existen, those concepts in the solar culture don't exist porque eso es manipulatorio y especulativo. because that's manipulative and speculative. Sí, sí, sí. Bueno, y esta vuelta 20 sería poder observar la actualización del otro. Sí, 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 así sería, ¿verdad? Sí. Sí. A ver cómo sería. La vuelta 20, pensando que 20, claro, 9 del otro. 9 del otro. 9 del otro, So lap 20 is lap 9 in relation to the other. ¿cómo me impacta la actualización del otro? How does the other person's update impact me? ¿Sí? ¿Cómo me impacta como el otro actualizó? How does the way the other updated impact me? Porque de esto va a depender la sustancia, lo que va a estar por debajo de mi nueva base 21. Because the substance of my new 21 base will depend on this. ¿Sí? Me puede resultar de mucha inspiración la actualización de esto. It could be that the other's update results to be an inspiration to me. Y todo eso hace lo que va a estar por debajo. And that generates what will be under. ¿Sí? O sea, viste que vuelta 20 va así y vuelta 21 vuelve así, pero está sobre los mismos, sobre los mismos elementos. So lap 29 goes, lap 19 and 20 go in one direction. Lap 21 and 22 go in the other direction, but they are going through the same spaces. sobre el otro. Sí. ¿Sí? Bueno, justamente la construcción de la base 21 So the construction of the 21 base va a ser sobre la base de cómo procesé los incrementos de mi entorno. will be based on how I processed the increments of my entorno. Sí, Y no ahí por está. qué iba yo a actualizar la base 21. If not, why would I be updating my 21 base? ¿De dónde sale? Where would I get it from? Místico, mágico, un don, una varita. Eso no tiene sentido, es una Magically, tontera. that doesn't make any sense. Eso es entretenimiento infantil. That is childish entertainment. Siempre la actualización viene de, puedo absorber lo que mi entorno me trae An update will always come from whether I can absorb whatever my surroundings provide for me. Entonces, entonces, Tremendo. ¿qué está pasando? Hay muchas personas actualizando muchísimo And there's a lot of people updating a lot. y otras que están ancladísimas a que todo aquello era repetitivo. que se iba a And there's others that are very much anchored to the repetitive patterns. repetir. O sea, el bienestar se iba a repetir, la posición consolidada se iba a repetir y como unos empezaron a actualizar,
So there were the ones that were anchored to the past, and then there's others updating. se desequilibró. Things were are unbalanced. Y los otros van a tener que actualizar por arrastre. So they will have to update through a dragging instance. ¿Y qué estaban haciendo los otros que ahora tienen que actualizar por arrastre? And what were they doing? The ones that now need to be practically forced to update. Queriendo controlar la actualización de los They were trying to control the others' updates. demás. Entonces no pudieron actualizar. So they couldn't update. Esos se actualizan por arrastre. So they are dragged into an update Porque no les queda otra. because they have no other choice. Porque los empuja el entorno. Because the entorno pushes them to do so. A regañadientes puede ser primero, pero finalmente hay acople. So at first there could be some resistance, but then there will be there will be like a synchronization. Eso es lo que queremos lograr en la vuelta 21. That's what we want to achieve in lab 21. Que no importa eso. Porque finalmente That none of that matters. lo que tiene más sentido es que entremos en el anillo de fuego Because we want to enter the ring of fire, al 353 that 353 maravillosamente bien. wonderfully well. No sé si tenías alguna otra pregunta por ahí. Bueno, viendo preguntas. She is asking if there's any other question. Es frecuencia de obturación, ese 332, porque lo mencionaste en la anterior emisión. Y yo siempre, Letty asks about what frequency of obturation means. que le dije 332, frecuencia de obturación. And Alejandra always named the obturation frequency. 332, she always called it the obturation frequency. Ajá. ¿Y qué sería? And what would that be? ¿Qué es? 28 de noviembre de un año normal, de un año de 325. Es la lectura del orbital 3 convalidada con un circuito específico. It is the reading of the third orbital convalidated with a specific circuit. O sea, el equilibrio del orbital 3 The balance of the third orbital convalidada por un canal en 2. convalidated by a channel in 2. O sea, que 2 puede absorber todo el movimiento de 3. Meaning that 2 can absorb all the movement in 3. Y eso hace que todo el contexto tenga un fluido sincronizado. And that makes it so that the context has a fluid. Y eso hace que todo el contexto tenga un fluido sincronizado. A synchronized fluid. Entonces se tienen que obturar las señales. So signals need to be obturated. Pero siempre que vamos a brindar un ciclo de vida, se encapsula ese ciclo de vida. So every time we have a life cycle, that life cycle will be encapsulated. Y ahí viene la obturación. And that is where obturation is.
Después se recorre el ciclo de vida. Then the life cycle is transcurred. La obturación es necesaria para que exista el equilibrio y el desarrollo del RO. Obturation is necessary so there can be a development in Rho. Si no hay obturación, el desarrollo del RO nunca sale, If there is no obturation, nunca sale de RI. Rho never leaves Ri. Nunca se abre en el RO. It never opens up in Rho. La vida real que todos conocemos es RO. Real life as we know it, that's Rho. Lo que está pasando ahora que era un RO financiado por una fuente externa. The thing is that it was a Rho that was financed by an external source. Y ahora tiene que ser un RO financiado por fuente propia. And now it has to be a Rho that is financed by an internal source. Por eso primero todo el crédito va al RI That's why first all the credit goes to Ri, y después empieza a abrir el RO en todas las escalas. and then Rho starts to open up at every scale. Pero ya es uno mismo el que está evolucionando en todos esos niveles. But it is one self, the one evolving in all of those levels. ¿Por qué tenemos que llegar a la escala subatómica? Porque si no el código solar está vulnerado. And we have to reach the subatomic scale because if not, the solar code is vulnerated. Y si el código solar está vulnerado, esto flota. And if the solar code is vulnerated, this all explodes Estalla. Porque es un entretenimiento en la escala cósmica, nada más. because it's entertainment for the cosmic scale. That's it. Mira, tengo otra. ¿Qué circuitos valor para LGC? No sé por qué vincular los circuitos y valor ahí, pero capaz que la pregunta la puedas orientar en relación a qué es valor y qué es valencia. Tomando en cuenta ahorita se me vino lo de Valencia, bueno, valor Valencia, que ya lo has mencionado en alguna ocasión, obviamente, pero bueno. Bueno, la capacidad de enlace, Letty makes a question in relation to what is value and what is valency Valencia. in relation to Valencia and event 25 in 2015 in Valencia, Spain, and what's going on in Valencia right now with the floods. ¿Ya? And Ale says that Valencia is the link capacity. Y cuando la capacidad de enlace funciona en el campo de las ocurrencias. And that link capacity works at the level of occurrences. Ahora, valor es algo ya ocurrido. A value is something that has already happened. Ocupa una unidad de memoria It occupies a memory unit que se puede iterar. that can be iterated. Un enlace no es algo iterable. A link is not something that can be iterated. The linking capacity Es algo que ocurre espontáneamente is something that happens spontaneously y tiende al infinito. and is infinite. El valor es algo que es lo contrario al infinito. A value is something opposite to infinite. Seteado. Claro, claro, es limitado, unidad de memoria, y lo que puedo hacer es volverla a recorrer más lento. So a value is something in relation to the memory unit. And what we can do is
go over it again, slowly. Volverlo a recorrer más calmo, Go through it again. ¿sí? Opinar distintas cosas sobre sobre el mismo hecho, To have an opinion, a different opinion on the same thing. ¿sí? Pero son instancias distintas. But they are different instances. Una es del cono y otra es del cimiento. One has to do with the cone, the other with the foundation. Mm. Ujú. Exacto. El valor va a ocupar el último eslabón. Value will occupy the last link. ¿Sí? Si uno hace un programa muy sofisticado y tiene campos en una base de datos, en un sistema de una aplicación o lo que sea, donde uno termina colocando la cosa que tiene valor, ¿no? Por ejemplo, She makes an example. She has an example hay aplicaciones que in relation to applications like WhatsApp, for example. ponen las fotitos, ¿no? Y el WhatsApp You have your profile picture, o el Telegram te ponen las fotitos. Bueno, las fotitos, el valor de ese espacio. the picture is the value of that space. Tiene la fotito. ¿Sí? Porque es lo último que está ocupando ese espacio. Because it's the last thing that's occupying that space. Listo, ya está. Obturó. That is it. It obturated. O sea, 3-3 va a funcionar por eso que tiene ahí. Obturó. Valor. Después, Valencia ese es un espacio donde entraría cualquier foto. Then Valencia means that is a space where any picture can be there. Mía, la tuya, la del otro, Your picture, my picture, whoever's picture. un dibujito animado, algo creado por el generativo, lo que sea. Valencia, capacidad de enlace. ¿Tiene capacidad de enlace con una fotografía? So that space has a link capacity with whatever picture De origen, of whatever origin. ¿está? Eso, Valencia. Capacidad de enlace. Es un registro excesivamente volátil. So this link capacity is a extremely volatile registry. Esto necesita trabajar siempre en escala del cono. That's why it needs to work always at the scale of the cone. Porque si Valencia trabaja en escala del cimiento, Because if valency works at the scale of the foundation, entonces estoy colocando línea de crédito para cualquier código que then I will be placing a line of credit venga del cosmos for any occurrence that comes from the cosmos y me utilice. and uses me. ¿Por qué? Porque soy vagoneta y no genero ningún razonamiento propio. Why? Because I'm lazy and I do not generate any reasoning that is my own. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Si me dejo existir así como vengo, So if I allow myself to exist as I came here, esto me estoy colocando intencionalmente sobre la línea de crédito. I am placing myself intentionally on the line of credit. ¿Qué va a pasar? Mi estado disponible al 1000 por 1000 And what will happen then? My available state is 100%. viene cualquier código del cosmos So whatever code from the cosmos comes y ¡pum! Lo ocupa. Y yo and takes that place. reactivo para acá, reactivo para allá, reactivo. So I'm only reacting to everything. Estoy neutro a la expectativa de la demanda del entorno.
nada mal ni nada bien, solamente la conciencia acerca de lo que es. So this is none of these things are good or bad. We are just pointing out the consciousness, being aware of these things. Y estoy como ocupando un rol donde estoy solamente, porque capaz que tengo un montón de cosas que me dejan ahí. So if I am in a place and there's probably a lot of things that are keeping me in that place, No es porque elijo ahí. and it's not because I am choosing that place. Elijo ahí o hay un montón de factores que me amarran ahí. So I either choose to be there or there are several situations that are keeping me there. Bueno, ¿qué son esos factores que amarran? So what are those factors? Se pueden describir, no desatar. Can they be described, these factors? Not let loose. Describir, Describe. porque si están ahí, por algo es. Because if they're there, there's a reason for that. Entonces, no lo desates hasta que no lo hayas descrito. So don't untie it until you have described it. Voy para allá. Porque quizás cuando lo terminaste de escribir, Because maybe when you are finished describing it, te das cuenta que sos vos mismo conteniéndote desde otra dimensión. you may realize that it's just yourself containing yourself from another dimension. Pero si vos no lo describís y sentís esto, But if you don't describe it, quizás al querer sacártelo, and you feel like that, like grabbed, and if you want to take it out of yourself, quedaste expuesto you are exposed. totalmente afuera de tus propios recursos de contención. You expose yourself outside of your own resources to contain yourself. Describir, So describe. ¿sí? Describir primero, porque So describe first, ahí yo tomo conciencia con la codificación. because there become aware. Describir primero, porque ahí yo tomo conciencia con la codificación, I become aware with the codification que está ocupando mi línea de crédito. that is occupying my line of credit. Y ahí lo puedo mejorar, And there I can improve it porque contenerme es una obligación que tengo. because I have the responsibility of containing myself. Contenerme no es una obligación que tienen los otros. That is not a responsibility that others have. It's mine. Contenerme es una obligación que tengo. Y si delego en los otros contenerme a mí, And if I want to delegate others to contain me, te lleva muy bien con el código foráneo, that is something that goes well with the foreign code. entonces lleva muy mal con el código solar nativo. But it doesn't do very well with the solar native code. Una pregunta más. Que por qué cuando ven nuestros videos o tus videos les da sueño. Y bueno, yo agregaría, ¿por qué les da sueño? Pero a algunos no les da sueño, se duerme. Son no solo sueños, sino segundo nivel, se duermen. ¿Qué pasa ahí? Letty asks about why people get sleepy when they listen to Alejandra. Y bueno, sí, a mí también me pasaba con otro tipo de cosas hace mucho tiempo, también me pasaba eso. This used to happen to her as well before with other things. Ujú, sí. Soy muy densa, ¿Soy muy qué? convengamos. Soy muy densa. No.
So Alice says that she is very dense. Cada frase está cargada de muchísimo sentido. Each phrase is charged with a lot of meaning. Y encima todo ese sentido es procesado de manera muy específica. And that meaning is processed in a very specific way. Está muy desgranado, tiene muchas cosas, tiene mucho, There's a lot of detail. ¿sí? Es como si estuviéramos ocupando el tipo de tejido de esta zona. It is as if we are occupying the same tissue of this zone, ¿Sí? on the Donde back of the head, existen neuronas que están muchísimo más juntitas una y la otra, en muchísima más cantidad. where we have neurons that are closer together, and there's many of them Que en todo el resto de acá, than the other ones in the other part of the head. que va una a visitar a la otra, va a Or visitar they a have la otra. more space in between them. No, acá está todo juntito. In the back, they are all closer together. Y yo hablo o proceso cosas muy a la altura del objeto biológico. And she talks and processes things very much at the height of the biological object. Y para acá las describo. Entonces, And then she describes them upwards. lo que está ocurriendo es que está yendo desde acá hacia todo el resto. So what's happening is that whatever's happening from the back and moving upwards, Creando neurología de sostén. there's a neurology creation, a support neurology creation. Y por eso produce un agotamiento exagerado. So that's why there is this exaggerated tiredness. O sea, estoy describiendo cosas que siempre fueron mudas. She is describing things that have always been mute. ¿Ocurría? Sí, claro, pero mudo. They happened, yes, of course, but mute. La vida del sujeto corría en paralelo, And the life of the subject ran in parallel with that, incluso muerto, even dead, porque muerto no es escala subatómica. because dead is not subatomic scale. Es simplemente un cuerpo con menor densidad. It is simply a body with less density. Entonces tiene menos restricciones. So it has less restrictions. Si hay mayor densidad, tiene mayores restricciones. If there's more density, there's more restrictions. Pero nosotros convertimos las restricciones en valor. But we turn restrictions into value Porque estamos creando un nuevo nivel evolutivo. because we are creating a new evolutionary level. Es un honor espaciotemporal enorme. It is an enormous space-temporal honor. Y después resulta que esa posición gravitatoria, que es And then it happens that that gravitational position, un honor espaciotemporal enorme, it being an enormous space-temporal honor, llegan fuentes, no sé qué, so foreign sources come a decir que somos una caca. to tell us that we are worthless. No. Siempre que una entidad viene al territorio donde tú estás, So every time an entity comes into a territory where you are, es porque ha detectado un valor del cual tú no eres consciente. it's because it has detected a value which you are not aware of. ¿Por qué quiere ocupar tu plaza? Why does it want to occupy your space? Si es tan evolucionado If it's so evolved y el universo se expande, and the universe expands,
Es raro, It's weird. es raro. ¿Sí? Esto digo, hay mucha señal en este sentido. There is a lot of signals in relation to this, Que nosotros estamos involucionados y que... that we are under-evolved. No. Estos defectos son la matriz mismísima de la evolución. Truth is that these defects are the matrix itself of evolution. Estos defectos, estas fallas que tenemos a diario, These faults, these defects that we have daily son el máximo tesoro del universo. are the maximum treasure of the universe. Porque a partir de allí Because from there, se crean todas las mejoras, all the improvements are created en todas las escalas, en todos los niveles. in all the scales, in all levels. Lo que falta es cultura transparente. What is missing is transparent culture, Y eso va lento. and that is Porque nuestro slow. código solar That's going slow todavía está muy agujereado. because the solar code still has a lot of holes in it. Ok, solamente que quisiera como redundar un poquito ahí en lo del sueño. Entonces, sería de alguna manera, digo, obviamente, si les da sueño, pues que no forcen y se duermen, no pasa nada. Pero mi pregunta sería como que hay alguna saturación o falta de espacio o algo así en esa área que mencionas, donde estaría llegando la información. Eso es continuo, pero me pasa a mí también. Me pasa a mí. So Letty asks about people getting sleepy, if it has to do anything with like how dense everything is. And Alice says, yes, it happens to me Y too. también la biodisponibilidad es muy variable. Bioavailability is very variable. Es muy variable. O sea, exacto. Yo no puedo dar una Exacto, respuesta unos días única. sí, unos no. She cannot give only one answer No, to claro. that. Yo no puedo dar una respuesta única para el tema. Ajá, ok. Unos días vas a tener mayor biodisponibilidad, otros menos. So there's going to be days where you're going to have more bioavailability and days where you're going to have less. Ok. Ajá, bien, ok. Y de pronto verás el video en un montón de partes. And maybe you will have to watch the video with a lot of pauses. Claro. Sí, sí. Pero también lo vas a ver si te apetece. But also you're going to watch the video if you have the appetite for it. Porque Ujú. ¿mm? Sí, sí, sí. Ok. quien no le pica, que no te rasque. If it doesn't itch, don't No scratch. pasa nada. It's fine. ¿Sí? Porque lógicamente yo puedo brindar instrucción y cada vez más clara y de más calidad. Ale can provide instruction, and she's doing it more clearly as we move forward. Pero yo no voy a hacer la tarea de nadie. But she's not going to do anybody's homework. No tengo capacidad de darle un paso y verde a alguien. She doesn't have the capacity to provide a green pass for anybody. Claro. Yo no tengo esa capacidad la tiene el contenedor. She doesn't have that capacity. That capacity, the structure has that capacity. Yo puedo describir un montón de cosas para leer mejor. She can describe many things, read better. ¿Mm? Bueno, como para cerrar, voy a contar muy por arribita, Sí. muy por arribita que en esta vuelta 19, aparte me lo dejo documentado, ¿no? En esta vuelta 19 recibí los datos de bautizo del abuelo. So she said that to close the emission, she wants to talk very lightly about the fact that in this lab 19 she received
documents about the death date of her grandfather. Y ahí llegaron datos específicos que And in that document, she found specific data convalidé contra la muerte del abuelo y ahí pude registrar que la muerte del abuelo, que fue un 22 de enero, that the date of death of her grandfather was the 22nd of January del 1950, of 1950. no, sí, 50, ahora She thought she made a mistake, but no, it is 1950. calmo la duda. Sí. Sí, 50, So January 22nd, 1950 was the death date. 50, Is the death 1950. date. 22 de enero de 1950. Justamente, él muere cuando de derecha a izquierda se leía 4, 5, 6, 0, 2 días de vida. So his days of life, when he dies, were, if you read them from the right, 4, 5, 6, 0, 2. O sea, 20.400, no, sí, 400, 654. 20.654. 654. So from the right, 20,654. ¿Sí? 45602 desde 4, 5, 6 is 0, 2. la derecha. Ajá, 20.654. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El filtro. So there we have the El filter filtro que necesitaba la parte solar that the solar part needed para volver a reciclar. to recycle itself again. Entonces, la conexión es que yo recibo esta información So the thing is that she receives this information el día 22 de octubre. on the 22nd of October. 22 de octubre. 22 de octubre es, So the 22nd of October is respecto del 22 de enero, son 9 meses de diferencia. in relation to the 22nd of January. That's a 9-month difference. ¿Sí? Entonces, este 22 de octubre, el receptor es solar. That 22nd of October, which has to do with the receiver being solar, El receptor es solar, puede sí realizar esta tarea. can realize this task. ¿Sí? El mismo 22 de octubre de 2024, So on the 22nd of October of 2024, la sumatoria de la ocurrencia del abuelo, la abuela y Alejandra the summation of the occurrences of her grandmother, her grandfather, and her, the days of life juntos of Ale, and the occurrences, the days of the occurrences of her grandparents together tienen 1 y 8, o sea, 1/8 were 1 on the left, 8 on the right, and then 1, 4, 6, 1 in the middle. izquierda y derecha, y adentro la codificación 1461, que es exactamente la codificación del aparato. Which is exactly the codification of the apparatus. Muy grande. It is very big. No tiene nada que ver con las experiencias del abuelo, It has nothing to do with the grandparents' experiences, si tenía frustraciones en su vida, if he was si quería mucho a la frustrated, abuela o no la if he loved the grandmother or not. quería. Es otro nivel. It doesn't matter because it's a different level. ¿Está? Por favor, Please. no estoy invalidando eso. I am not um,
invalidating any of that. Estoy separándolo para que no se contamine. I am separating it so that it doesn't get contaminated. Ujú. Entonces, para que se pueda ver que cuando uno está sobre la huella del código solar, Just so that you can see that when one is on the track of the solar codification, la infraestructura colabora the infrastructure collaborates para poder leer el tipo de falla, pero to be able to read what kind of fault it is, desde la óptica solar, but from the solar optic, no desde la óptica social. not from the Mucho social, menos familiar, and much less so familiar, muchísimo menos personal. and much less so personal optic. ¿Está? Esto quería porque también me enteré de una conexión personal con la fecha 22 del 10. Entonces, She also found a personal connection with that date, with the 22nd of October. ustedes saben lo irritada que me puse cuando determinada persona le dice a Javier Milei que nació el 6 del 10 y no Now she understands why she got so irritated when somebody told Javier Milei that his Hebrew birthday was on the 6th of October and not on the 22nd. el 22 del 10. Paran todo el pelo. ¿Sí? Pero si me paran todo el pelo, pues yo leía, yo sé leer que es 22 del 10. And she hated that because she knows how to read the 22nd of the 10. ¿Sí? Sé leer lo que la potencia espaciotemporal She knows how to read the temporal potential of that date. súper definida que tiene esa frecuencia. Very defined. ¿Sí? Entonces, y soy muy respetuosa And she's very respectful a los 365 espacios de of the 365 spaces la órbita of the que tiene orbit Tierra al Sol. that Earth has in relation to the sun. Súper respetuosa de esto. Very Porque respectful. nuestro próximo año secular, 2100, Because our next secular year, which is 2100, se basa en que nos volvamos súper profesionales is based on us becoming very professional en Vueltas 21. in Lab 21. ¿Sí? Igual, sí. O sea, darle cobertura a Meaning provide coverage lo que es la línea -2 de la tabla. to the -2 line of the table. Sí, decime. Sí, nada más que observé que igual aunque le dijeron esa otra fecha, ni en cuenta la tomó porque ya pasó tiempo y mira, se le pasó que ni cuenta y su 22 sí lo festejó. Sí, lo Que la- festejaron con los el otro- granaderos. So this year, Milei celebrated his birthday on the 22nd. El con otro todo caso, lo demás. el otro caso, mis. Pero digo, ahí encuentro por qué mi reacción fue tan Sí. violenta. En aquel momento, claro. Porque mi Now she understands why her reaction was so violent. extremadamente violenta. Me salía visceralmente un dragón. She felt like a dragon, like a visceral dragon. Sí, yo me acuerdo. She was really angry. Era como mucho. Sí. Claro, era mucho, ¿no? Sí, claro. Porque encima con la enorme cantidad de responsabilidades, estas situaciones no colaboran para nada. Because with the enormous amount of responsibilities there are, these distortions do not collaborate. Bueno, pero de algo ha servido todas estas lecturas porque ni cuenta, se le pasó como nada aquel movimiento. Bueno, Así que, bien. bueno. Bueno, Pero digo, acá
el tema es educativo por otro lado, ¿sí? Sí, De sí, que sí, esta, sí. esta convergencia de que yo mando acá, de la vuelta 16, viene en la vuelta 19 a marcar boleto. Acá estoy, nací acá, So on the 19, on lap 19, this situation happens with her morí grandparent, acá, estas son mis coordenadas, showing the coordinates of the death date. y And encima todas esas coordenadas se reflejan en la misma registro de defunción. Sus días de vida finales se registran en ese número. Son codificaciones so the days of life, you can also see the days of life reflected on the document number. que a la vida corriente a nadie le importan absolutamente nada. These are things that people out there in the regular life, they're not interested in that at all. Son señales del contenedor para decir, They are signals from the container ok, estás en esta pista, to say, okay, you are on this track, está ok. it's okay, Claro. you're doing Sí, okay. lectura de señales, It's a reading of signals. ¿sí? Funciones educativas. Educational functions. No les estoy compartiendo el sentimiento del Ajá. abuelo porque ni She's not sharing any feeling in relation to the grandparent because she didn't even know him. lo conocía al abuelo. Claro, no, pero ahí estamos No aprendiendo lo a hacer conocía al abuelo. estamos aprendiendo a hacer esas lecturas. Claro. El punto es que yo puedo interpretar ahora The thing is that now she can interpret que los seculares fueron 1700, 1800, 1900 that the last secular years, 1700, 1800, y 1900, que Sol estaba estrenando and that Sun had a brand new code, su código como podía, and it was as it was. bici sin rueditas, y It is like a bicycle without the support cuánto wheels. aguanto antes de romperme, Let's see how much I can do and I can go without falling. y se rompe ahí nomás. And it breaks crossing over because we have that earthquake in 1906. Porque la falla de San Andrés ocurre en 1900 y San Andreas fault happens then. fracción, ahí nomás. ¿Sí? Y bueno, es un código solar bebé, It's okay because it's a baby solar code. bebé. Se le puede pedir demasiado. You cannot ask too much of Hay it. que aportarle, We need to make apportations to it porque es frágil, because it's fragile, súper frágil. really fragile. Pero súper frágil, pero fíjate que nada detiene a la métrica perfecta. But nothing stops the perfect metric, even though it's so fragile. Porque que me llegue la info ese día But the fact that she gets that information on that day con esa precisión, with that precision, ¿sí? Porque estructuralmente es exactamente su because structurally it's exactly su nacimiento. information, and then 9 months before we have the 22nd of January. El uno Sería el 22 de octubre. se está concatenando, y esto es la contención que brinda el FT. And this is the containment that LGC provides. Va por el flujo de señales, It goes through the flow of signals. no va porque acá un poderoso te financia y cosas. It doesn't pass through somebody powerful protecting you. Esa cosa, nada que ver, It has nothing to do with that. nada que ver. ¿Sí? O sea, es lecturas claras, precisas, We are using clear readings, precise readings, consistentes, consistent, y que se puedan seguir leyendo, y que yo puedo leer eso por toda la instrucción previa. and that I can read all of that thanks to all the prior formation, Sí. prior instruction. No voy a haber hecho caso a la instrucción previa. If I wasn't following the instruction, ¿Qué hago leyendo eso? No what can I read? There would be nothing to puedo read. leer eso.
Y cuando no puedo leer nada, ¿qué es lo que hay? ¿Con And if I can't read anything, what else is qué there? me encuentro? Tomando todos los dígitos de la... Where do I find people adding all of the digits in their native date to create one single digit, and that's gonna tell you the purpose of your life? Todos los dígitos de letra de mi vida, reducir uno solo y acá tenés tu destino de vida. Me explotó Alejandra ahí, Alejandra explodes with that de la sardina, inside that sardine ¿no? box. Imagínate que me dijeran algo así. Y la gente consume eso todo el día, And people consume that all day todo long, el día, toda la all the noche, todo el time, día, todo el rato, rompiendo el código solar breaking the solar code de la fecha nativa, of the native date. rompiendo, todo eso que interferencia, Breaking it. What is that? Interference. pura interferencia. Pure interference. Y eso es lo que hay. And Eso es todo lo que that's all there is out there. hay. Y esto es muy pesado. This is Y very es muy heavy. aburrido. It's very heavy and it's very boring Porque el sentido está para ser creado, because meaning is to be created, no para ser consumido. not to be consumed. Vagoneta, Don't be lazy. digo en general y cariñosamente. She's saying this in general and with affection Es para dar un pequeño estímulo para que hagamos una base 21 to give a little stimulation so that we create a robust 21 base con más humus. with more humus Está. Y no con tanto material de relleno. and not as much filling. Claro. Sí, claro. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, La Leti, construcción me de parece que sentido. estaríamos. Okay, so that's the end of it, you guys. So this was very hard for me to do. I had to pause a lot. But we got here, so I hope it is useful for you guys. And I'll see you soon in the meeting. Bye.